নমস্কাৰ বিয়লিৰ সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পুবালী শৰ্মা। নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে দিল্লীত চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপি দল। সুদীৰ্ঘ ২৭ বছৰৰ মূৰত পুনৰ দিল্লীত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপি দলে। বৰ্তমানলৈকে ৩৮খন আসন লাভ কৰিছে বিজেপি দলে। ১১খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে। বিজেপিৰ সুনিপুণ ৰণনীতিত মুখ থেকেচা খালে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। চতুৰ্থবাৰৰ বাবে দিল্লীৰ মসনদ দখল কৰাৰো স্বপ্ন ভংগ হ'ল আম আদমী পাৰ্টীৰ। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰিছে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও। পৰাজয় বৰণ কৰিছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়ায়ো। দিল্লীৰ জয় ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে। দিল্লীত বিজেপিৰ জয় ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে। নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বিজেপি জয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰধান অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মুখ থেকেচা খাইছে দিল্লীৰ নিৰ্বাচনত আৰু তাৰ পাছতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সংবাদমেল সম্বোধন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আমি দিল্লীৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বিজেপিৰ যিসকল অনুৰাগী বা যিসকল কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোকে বিজেপিৰ যি জয় সেই জয়ৰ পাছতে বা নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰ পাছত এনেদৰেই আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলোৱে নাচি গান গাই এনেদৰে ফূৰ্তি কৰিছে দিল্লীৰ ৰাজপথত আৰু দিল্লী নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলক লৈ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল। সকলো উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছিল যিহেতুকে এইবাৰ এক্সিট পলেও বিজেপিৰ পক্ষে আচলতে তেওঁলোকে ৰায়দান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকৰ মত দিছিল যে দিল্লীত এইবাৰ মসনদ দখল কৰিব বিজেপিয়ে। এনেধৰণৰ তেওঁলোকে আগতীয়া যি সমীক্ষা সেই সমীক্ষাটো প্ৰকাশ পাইছিল দিল্লীৰ মসনদ এইবাৰ বিজেপিয়ে দখল কৰিব। কিন্তু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আম আদমী পাৰ্টীৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা সেয়া লাগিলে আম আদমী পাৰ্টীৰ আন বিধায়কে হওক বা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালেই হওক তেওঁলোকে ডাঠি কৈছিল যে পূৰ্বেও এক্সিট পল দেখুওৱা হৈছিল। পূৰ্বৰ যিসমূহ নিৰ্বাচন আছিল সেই নিৰ্বাচনসমূহতো এক্সিট পল যেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল সেই এক্সিট পলত আম আদমী পাৰ্টীক কমকৈয়ে ভোট দিয়া দেখুৱাইছিল বা কমকৈ তেওঁলোকে আসন লাভ কৰিছিল বুলি দেখুৱাইছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত গৈ আম আদমী পাৰ্টীৰে জয় হৈছিল বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল। আনহাতে কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছিল যে কংগ্ৰেছে কৈছে যে এক্সিট পলত যেনেকৈ দেখুওৱা হৈছে আচলতে কংগ্ৰেছে তাতকৈ অধিক ভোট লাভৰ সম্ভাৱনা আছে। কংগ্ৰেছে হয়তো এক্সিট পলত দেখুৱাতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব বুলি তেওঁলোকে আশা ব্যক্ত কৰিছিল। কিন্তু সেই এক্সিট পল এতিয়া বাস্তৱত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দিল্লীত এতিয়া বিজেপিয়ে যে চৰকাৰ গঠন কৰিব সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আম আদমী পাৰ্টীয়ে এইবাৰ মুখ থেকেচা খালে দিল্লীত। আম আদমী পাৰ্টীয়ে যদিও বহুখিনি আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল, বহুখিনি বিনামূলীয়া সেৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, সেই ঘোষণা বা সেই আঁচনিৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিতে এতিয়া সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব বিজেপিয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ তেওঁলোকে কেনেদৰে পূৰণ কৰে। যিহেতুকে দিল্লী নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঘনাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দিল্লীত প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিজেপিৰ হাইকমাণ্ডেও। যিসকল হাই প্ৰফাইল নেতা সেয়া লাগিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক বা আন যিসকল নেতা তেওঁলোকেও প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। দিল্লীৰ যি উন্নয়ন সেই উন্নয়নৰ খাতিৰত তেওঁলোকে পাৰ্যমানে সকলো চেষ্টা কৰি যাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এতিয়া দিল্লীৰ মসনদ বিজেপিৰ দখললৈ আহিছে। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতিমতে সেই কাম কৰে নে নকৰে। কিন্তু অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে যি সমষ্টিত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল সেই নিজৰ সমষ্টিতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে খুব বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ পৰিৱৰ্তে পৰৱেশ বৰ্মাই বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এয়া আমি কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দিল্লীৰ পৰা। এনেদৰে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে অনুৰাগীসকলে ইজনে সিজনক মিঠাই খুৱাইছে। তেওঁলোকে নাচি গান গাই আনন্দ ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দিল্লীৰ ৰাজপথত। আৰু জনতাৰ ৰায় মানি লৈছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। পৰাজয়ৰ পাছতেই কেজৰিৱালৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল। ক'লে সদনত আমি গঠনমূলকভাৱে বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিম। বিজয়ৰ বাবে বিজেপিক অভিনন্দনো জনালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो
उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। আৰু এয়া ঠিক ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে। তাত তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে যদিও বহুখিনি চেষ্টা কৰিছিল, তথাপিও এইবাৰ দিল্লীৰ লোকে, দিল্লীৰ ৰাইজে বিজেপিৰ পক্ষতহে ভোটদান কৰিছে। গতিকে তেওঁলোক যিহেতুকে বিজেপিৰ জয় ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈ পৰিছে, গতিকে বিজেপি দলক তেওঁ অভিনন্দন জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে बहुत बहुत ये हमारा अध्यक्ष जिंदाबाद, मेरा वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद। इस व्यक्ति के हाथ में यश है। देखिए, कभी कभी हमारा वश होता है और कभी कभी हाथ में यश होता है। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी, एंड हर कार्यकर्ता को धन्यवाद। मगर हम सभी लोगों ने मिलकर के मोदी जी की गारंटी को धन्यवाद दिया है। मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास है दिल्ली के लोगों का दिखा है, वो ये तय हो गया है कि हरियाणा में जैसे लोग, महाराष्ट्र में जैसे लोग, अब मोदी जी अगर लिख के दे दिए संकल्प पत्र में, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, एक था ना जो बोलता था इस जन्म में नहीं, अरे इसी जन्म में तो बार बार हारेगा, और किसी के नजर से, वोट से क्या, नजर से भी गिर जाएगा। अरविंद केजरीवाल बाय बाय टाटा, फिनिश, खत्म, अब कभी नहीं आ सकता। सर, मैम सबसे पहले तो बहुत बधाई। कैसे देख रही हैं इसको, और एक आधी आबादी होने के नाते आप क्या कहेंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत का मतलब है लोगों का विकास की सोच के प्रति जीत, और दिल्ली में भाजपा की जीत का मतलब है कि वो सरकार जो सच बोलती है और अपने मैनिफेस्टो को गिवन पीरियड ऑफ टाइम में पूरा करती है, उस काम करने की जीत। तो ये जीत दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली की जनता जनार्दन का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, और उनकी इस दी हुई जीत को हम जिम्मेवारी की तरह लेते हैं, और आने वाले हर पल पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी वोट देने के लिए उनको गर्व महसूस होगा। ये भी हम उनसे वादा करते हैं। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से समेत सभी जो अपनी सीटें हार गए, क्या कहेंगे इसको लेकर? अति हो गई थी, खुद काम नहीं करते तो एक बात थी, प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना, राशन कार्ड, इनको भी लागू नहीं होने दिया। दिल्ली की जनता ने अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस किया। राजधानी होने के नाते एक पैरामीटर ऊपर तो छोड़िए, बिजली, पानी, सड़क, गली, पॉल्यूशन, कोई ऐसा मैटर नहीं था जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली की जनता को ना चला हो। तो दिल्ली की जनता इस 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के लिए किया हुआ विजन के साथ काम और दिल्ली की दुर्दशा को बराबर कंपेयर कर पाया, और इसीलिए दिल्ली की जनता ने इस बात का निर्णय लिया कि अब हमें पूरे भारत को जो विकसित बनाने की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, उसमें दिल्ली को राजधानी बनाने की तरफ बढ़ना है, और इसलिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ जाना है, और वही आज हमें नजर आया है।
আৰু সিল কৰা হল দিল্লীৰ সচিবালয় সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা আপৰ পৰাজয়ৰ পাছতে সিল কৰা হৈছে দিল্লীৰ সচিবালয়ৰ পৰা বাহিৰলৈ নিব নোৱাৰিব কোনো নথিপত্ৰ সিল কৰা হৈছে সচিবালয়ৰ সকলো কাৰ্যালয় নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয় লাভৰ পাছতে সিল কৰা হৈছে সচিবালয়ত আগতীয়া অনুমতি অবিহনে কোনেও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব কম্পিউটাৰ আদিও চলোৱাত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে ইতিমধ্যে দিল্লীৰ সচিবালয় সিল কৰা হৈছে সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল সেই নিৰ্দেশনাৰ পাছতে সচিবালয়ৰ পৰা যাতে কোনেও কোনো নথিপত্ৰ বাহিৰলৈ নিব নোৱাৰে সেইবাবে সিল কৰি দিয়া হৈছে সচিবালয়ৰ প্ৰতিটো কাৰ্যালয় পুনৰবাৰ জনাইছো দিল্লীৰ নিৰ্বাচনত মুখ থেকেচা খাইছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে আপৰ কেইবাগৰাকীও বিয়াগুম নেতাই পৰাজয় বৰণ কৰিছে নতুন দিল্লীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালেৰো পৰাজয় হৈছে 4089টা ভোটত পৰাস্ত হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল পৰাজিত হ'ল প্ৰাক্তন উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া আৰু কেইবাজনো বিয়াগুম নেতা পৰাজয়ৰ দিশে আছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীয়ে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত জয়লাভ কৰিছে কালকাজি সমষ্টিৰ পৰা আতিশীয়ে জয়লাভ কৰিছে 3521টা ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীৰ হাতত পৰাজিত হৈছে বিজেপিৰ ৰমেশ বিধুৰী সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল অলকা লাম্বা তৃতীয় স্থানতে থাকিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অলকা লাম্বা দিল্লীত বিজেপিৰ জয়লাভৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে ক'লে জনশক্তিয়ে সৰ্বোচ্চ এয়া উন্নয়নৰ জয় সুশাসনৰ জয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে দিল্লীৰ ঐতিহাসিক জনাদেশৰ বাবে দিল্লীৰ জনতাক ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰে দিল্লীৰ উন্নয়ন জনসাধাৰণৰ সামগ্ৰিক জীৱনৰ মান উন্নত কৰাৰ লগতে বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ বাবে এতিয়া দিল্লীৰ উন্নয়নত আমি বাধাহীনভাৱে আগুৱাই লৈ যাম বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত যেহেতুকে দিল্লী নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল আছিল সেই ফলাফলক লৈ সমগ্ৰ দেশৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল কিয়নো বিগত কেইবাটাও কাৰ্যকাল দিল্লীৰ মস্তত আছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ হাতত আৰু আম আদমি পাৰ্টিয়ে এইবাৰো আশা কৰিছিল যে তেওঁলোকে একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে দিল্লীৰ মসনদ দখল কৰিব তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী হৈ আছিল দিল্লীৰ যি ফলাফল আজি ঘোষিত হোৱা যি ফলাফল সেই ফলাফলত আম আদমি পাৰ্টি একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰে তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব বুলি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী হৈ আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই আত্মবিশ্বাস ইতিমধ্যে জহি খহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে খুব বেয়াকৈ দিল্লীত মুখ থেকেচা খাইছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কেইবাটাও বিষয়ক লৈ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আমি জনাই থাকিম সেই বিষয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো গুৱাহাটীৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো বাজপেয়ী ভৱনত এনেদৰে এতিয়া বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকল গৈ উপস্থিত হৈছে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়ক উপস্থিত আছে যিহেতুকে দিল্লীত বিজেপিয়ে একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰে জয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ পাছতে এনেদৰে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনত এনেদৰে হাতে হাতে বিজেপিৰ ধ্বজা লৈ তেওঁলোকে ফটকা ফুটাই এনেদৰে বিজেপিৰ জয়গান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ইজনে সিজনক মিঠাই খুৱাই এনেদৰে আনন্দ উল্লাস কৰিছে এয়া উপস্থিত আছে সাংসদ বিজুলী কলিতা উপস্থিত আছে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত আছে সকলোৱে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপস্থিত আছে মন্ত্ৰী আৰু এনেদৰে এতিয়া বিজেপিৰ জয়ৰ পাছত দেশৰ প্ৰতিটো বিজেপিৰ কাৰ্যালয়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ উল্লাস যিহেতুকে একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰে দিল্লীত বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে জয় নিশ্চিত কৰিছে আৰু জয় নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতে এনেদৰে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে সকলোৱে যিয়ে যেনেকৈ পাৰিছে তেনেকৈ আনন্দ উল্লাস কৰিছে আৰু এয়া আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ দৃশ্য माता की वंदे वंदे देख सकते हैं तस्वीरें भाजपा मुख्य कार्यालय जम्मू जो चुनाव रहा है कोई साधारण चुनाव नहीं रहा ये एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग
अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे, और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। भाजपा करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये भाजपा मुख्य कार्यालय जम्मू ने एक अच्छी सरकार बनाई है। मैं मेरे नई दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं लाखों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने जी जान मेहनत करी है उनका धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, ये जीत अगर सही मायने में है तो उन्हीं की है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर में विश्वास जताया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मिलकर ये चुनाव को अपने हाथों में लिया, कमान ली, धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, तो ये सभी की जीत है। पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलकर बनाएंगे, तो सारी हमारी प्राथमिकता है। झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट रही है। देखिए, आज बहुत ही अहम दिन है दिल्ली के लिए, और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। देखो, दिल्ली की आपदा से लोग परेशान हैं, और आपदा से परेशान होने के कारण दिल्ली में जो लोगों ने नर्क झेला है 10 साल, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वही 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है, और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली। बताते हैं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो
मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बता। मैं पहले से बताया है, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, वो उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग हो गए। इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। आज दिल्ली पूरी तरीके से एक कूड़ादान बन गई है। हालात इतने खराब हैं कि आप दिल्ली में कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, लोगों को पानी गंदा बदबूदार सड़ा हुआ मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी और शीर्ष नेतृत्व ने जिन्होंने मेरे पर विश्वास रखा, जिन्होंने ये कहा कि मुझे यहाँ भेजा और एक बड़ी हमारा संघर्ष था, लेकिन हम जीत करके आए हैं। मैं सारी की सारी बधाई कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको, या क्या आपके कार्यकर्ताओं के लिए आपका जो देखिए, आप सभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने के लिए जाएंगे और उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हम सबको मिलेगा और लगातार दिल्ली में अब एक परिवर्तन होगा। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनेगी, दिल्ली का गौरव भी लौट करके आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। আৰু এয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কেইবাগৰাকীও নেতাই, আনকি স্বাতি মালিৱালেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি অসমতো কেইবাগৰাকীও নেতাই এই দিল্লীৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আমি সেই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এটাই কথা, নিৰ্বাচনত জয় পৰাজয় আছে, কিন্তু মিছা প্ৰচাৰ মিছা প্ৰচাৰৰ যে বেছি কাম নাথাকে। আৰু আপুনি যিমানেই ভাল ভাষণ নিদিয়ক, যিমানেই ধুনীয়া ইংৰাজী নকওক কিয়, আপুনি যিমানেই প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰ্চা, ইনষ্টাগ্ৰাম, ছ'চিয়েল মিডিয়া ইত্যাদিত চৰ্চা লাভ নকৰক কিয়, সেই বস্তুটো বহুদিন নাযায়। মানুহে ডেলিভাৰী বিচাৰে, মানুহে সদায় ডেলিভাৰী বিচাৰে। কথা শুনি ভাল লাগে, 5 মাহ 6 মাহ এবছৰ ভাল লাগে। গতিকে তাৰ প্ৰতিফলন আমি তাত দেখিলোঁ। মহল্লা ক্লিনিকৰ প্ৰচাৰ হৈছিল, কিন্তু তাত মহল্লা ক্লিনিকত পেৰাচিটামল বা কেইটামান দৰৱৰ বাহিৰে একো নাপায়। তাৰ বিপৰীতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন আমাৰ অসমতেই সৰু সৰু গাঁৱতে চিকিৎসা তাতকৈ উন্নত হৈছে। গতিকে দেশৰ 140 কোটি মানুহৰ দেশৰ ৰাজধানীৰ সেই অৱস্থাটো কোনো সহ্য নকৰে। আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতি সকলোৱে আজি দিল্লীবাসী ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। अन्ना हजारे जी का हाथ पकड़कर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीति को शुरू करते हुए वे भ्रष्टाचार के आइकॉन बने। मुझे लगता है उसका जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर ये जो विश्वास दिल्ली की जनता ने दिखाया है, मेरा मानना है आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों के जीवन में बीजेपी परिवर्तन लाएगी। काँग्रेसनं खातं सुद्धा खोललेलं, एकत्रित मेळावा घेतलेला होता, त्याचा या निकालावरती किती परिणाम झाला असं वाटतं? असं आहे की माझ्या प्रचाराचा वगैरे परिणाम याच्यावर नाही। लोकांनी मोदीजींना साथ द्यायचं ठरवलं होतं। বিজেপি বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰোঁতেই আজি শোচনীয় পৰাজয়ৰ মূল কাৰণ। এইটোতো লুকুৱাই আপুনি আওপকীয়াকৈ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি লাভ নাই।
আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বুলি নামত ক'লোঁ আৰু ৰাজ্য বিশেষে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সটো আমি নামানো যদি NDAৰ বিকল্প ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এতিয়া NDAক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হ'লে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে একত্ৰিতভাৱে যুঁজিব লাগিব অসমত যেনিবা আমি নামটো যদিও বেলেগ দিছোঁ সি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এটা অংশ আজি হাৰিয়ানাত একেটা হ'ল গতিকে সেই কথাখিনি আমি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু তাৰ উপলব্ধিক আমি অসমত পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ নিদিওঁ আমি ৰাইজে যিটো বিচাৰিছে সেইমতে আমি চলিম বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলা মানে নিৰ্বাচন আয়োগ যিটো আটাইতকৈ স্বতন্ত্ৰ সংগঠন হ'ব লাগে সেই তাৰ বিৰুদ্ধে খেলা CBIৰ বিৰুদ্ধে খেলা EDৰ বিৰুদ্ধে খেলা যিমান ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিবোৰ আছে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলগীয়া হয় আচলতে বিজেপি বুলি ক'লে ইয়াৰ পিছতো ভবা হৈছিলে যে কংগ্ৰেছ যিহেতু অলপ পলমকৈ নামিছে পথাৰত গতিকে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পাব নাপায় এইলৈ ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকসকলে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু এইটোৰ পৰা আচলতে শিক্ষা লোৱাৰ সময় আহিছে এতিয়া বিজেপিয়ে যিবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যিবোৰ শক্তি বা যি ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাক লৈ পেলাই নিৰ্বাচন খেলিছে বা যিবোৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে যদি বিৰোধী দলবিলাক ঐক্যবদ্ধ নহয় আৰু এইটো আকৌ প্ৰমাণ হ'ল যে ভোট বিভাজন নহ'লে বিজেপি কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে এতিয়া বাতৰি ইমানেই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ